De même, on a défini un losange par les côtés qui ont la même mesure, ou bien la même longueur. Et on a parlé après d'une propriété qui caractérise le losange, c'est que si on arrive à montrer que les diagonales ont le même milieu et perpendiculaires, donc là, on parle d'un losange. On peut parler d'un losange si les diagonales sont perpendiculaires et ont le même milieu. Donc, et ensuite, on a parlé de deux égalités encore. Alors, comment je peux montrer qu'un quadrilatère est un losange à partir d'un parallélogramme? Noëlla? Le losange est un quadrilatère qui a les côtés. Non, les égalités, les égalités, Noëlla, les égalités. Les égalités, le losange égale un parallélogramme plus les diagonales perpendiculaires et ils ont le même milieu. واخا بلاتي عافاك داكشي اللي كتبنا في لي زيغاليتي ما تزيدي عليهم عافاك. Un losange égale un parallélogramme plus diagonale perpendiculaire. صافي بارك عليك. diagonale perpendiculaire ou bien quelqu'un d'autre. لان هذا راه سي ان بروبليم اللي تيوقع لكم دابا شنو تتكون لا كيسيون مونطري كان كوادريلاتير مثلا تاع لوزونج كيجي شي واحد كيجاوبها الطريقه اللي درت دابا نهيله شنو كيقول لك on sait que les côtés ont la même longueur on sait que les diagonales sont perpendiculaires on sait qu'il y a un grand diagonale et une grande diagonale et une petite diagonale on sait que les diagonales sont perpendiculaires وتيبقى تما تيجمع كلشي لي دوني ميم سي هذوك لي دوني ماشي كاملهم عندي في التمرين مثلا التمرين كيهضر على لي دياغونال راسمين غير لي دياغونال ما راسمين حتى شي حاجه اخرى وانت كتقول اون سي كو لي كوتي اون لا ميم لونغور كتقول الاضلاع راه عندهم نفس القياس شكون ودي اللي قالها لك الوغ يفو فيغ اتونسيون نخدموا بلي دوني راه مازال غادي نتكلموا دون ان انستون نتكلموا على لي زيتاب دو ديمونستراسيون في كل تمرين تنمشيو بدي زيتاب تنخدم بلي دوني اللي عندي ما خصنيش نزيد عليهم شي حاجه الوغ لا دوزيام ايغاليتي عبد الفتاح Un losange égale un parallélogramme plus côtés consécutifs isométriques. Très bien, c'est ça, voilà. Donc, un parallélogramme plus deux côtés consécutifs de même longueur. Bien. Et ensuite, il y a encore les formules de périmètre et d'aire qu'il faut retenir par cœur. Parfois, on vous demande de calculer l'aire ou le périmètre. Donc, les formules qu'on a حافظينهم. On passe maintenant aux étapes de démonstration. D'abord, طلب مني une question. بحال مثلا في l'exemple اللي كان عندكم quelle est la nature مثلا du quadrilatère. Alors, est justifié. Donc, la justification exige le fait d'avoir une démonstration ou la démarche اللي كنمشي منها من quelque chose en utilisant des moyens pour arriver à un but. Alors, شكون اللي يعطينا هذوك les étapes. شنو هما les étapes pour arriver à une bonne démonstration bien rédigée, bien claire. شكون اللي يفكرنا بهذوك les étapes de démonstration. يلا نشوفوا شكون. حميدي. Les étapes de démonstration, il faut qu'on les données, il faut qu'on met les données après les propriétés après la conclusion. Bon, voilà, donc on fait extraire, donc on extrait d'abord les données et on a parlé des données principales. Oui. D'accord? المعطيات اللي هما مهمين بزاف عندي في التمرين. Et tu as parlé encore de les propriétés. Voilà. Mais quelles propriétés? Est-ce que toutes les propriétés que tu as sur le cahier de cours, il faut les utiliser ou bien il faut trier ou bien choisir? La propriété, on choisit la propriété qu'on va qu'il a une relation. Qu'il a une relation avec l'exercice. L'exercice ou bien les données. Très bien, c'est ça. Donc, quand on a la propriété, donc les propriétés اللي عندنا في الكور, bien sûr, en relation les données اللي عندي انا في التمرين. بحال هادشي دابا اللي كنا كنهضروا دابا الا كنتي غادي تهضر مثلا على اون ديمونستراسيون بارتيغ دي دياغونال خصك تمشي لا بروبريتي اللي كتهضر على لي دياغونال كنتي بغيتي تهضر على لي كوتي خصك تمشي لا بروبريتي اللي كتهضر على لي كوتي اي انسي دو سويت
Bien sûr, faire les étapes d'extraire les données, il faut encore essayer de tracer une figure. Parfois, Oui. on n'arrive pas à bien comprendre la situation dans une énoncée. نقدروا ما نفهموش مزيان المعطيات ديال شي تمرين الا ما مكنتش هذوك المعطيات على شي شكل اللي يوضح لي بعدا يعطيني واحد الفكره على التمرين وعلى الشكل كيفاش غادي يخرج وشنو هما الاشياء اللي غادي يستعمل. باغفوا هذاك الشكل تيبان لك لي دوني برينسيبال اللي غادي تقدر تستعمل لان يقدر يكون بزاف ديال الحوايج الشكل تيوريك. Et enfin, La conclusion, ça veut dire qu'il faut répondre à la question ou bien il faut rédiger une démonstration cohérente. يعني خص يكون واحد التناسق وواحد التدرج في الافكار عندي، يعني كنمشي من معطى نتيجه حتى كنسالي. en utilisant bien sûr les liens de démonstration, les liens logiques. On a, donc, puisque, alors, ce genre de lien. On passe maintenant à l'exercice 8. Prenez vos cahiers d'exercice. On va essayer de corriger cet exercice. L'exercice 8. La figure, il est là, la voici. B, L, E, U, ils ont présenté, bien ils ont dessiné un quadrilatère qui a des mesures des côtés, il y a des angles posés par quelque chose. Donc la première question est sur la nature du quadrilatère bleu, en justifiant. Qui veut répondre? Puisque quatre droits angles et les quatre angles sont droits. Voilà. On continue du quadrilatère. Du quadrilatère bleu. Ça va? Alors? C'est bien. Alors bleu? Bleu est un rectangle. Est un rectangle. C'est bon, مزيان. صافي نرى 4 angles droits, là c'est bien clair. عند 4 angles droits, donc c'est un rectangle. Alors, puisque les angles du quadrilatère bleu sont droits, alors bleu est un rectangle. صافي ساهله ما فيها حتى شي حاجه. هذه هي la correction de la première question. On passe à la deuxième. Maintenant, longueur des côtés. Comme le côté BL et le côté LE. Quelles sont les longueurs de ces deux côtés? La longueur des côtés BL est la même longueur du côté UE. On fait la démonstration, on va dire, on a BLUE est un rectangle et on sait que les côtés opposés d'un rectangle ont la même mesure. Alors BL égale UE égale à 4,4 cm et LE égale BU égale à 2,5 cm. Donc, on peut l'admettre comme démonstration. Très bien. Alors, on sait que le rectangle, c'est un parallélogramme. Donc, il possède les propriétés du parallélogramme. Les côtés opposés sont 2 à 2, de même longueur ou bien isométrique. C'est bon. Bien. Alors, on sait que le rectangle, possède les propriétés. On sait que le rectangle possède les propriétés du parallélogramme. Donc, les côtés opposés du rectangle bleu, ont la même longueur 2 à 2. Et donc, et par suite, BL égale à EU égale à 4,4 cm et EL égale à BU égale 2,5 cm.
Passons à autre question maintenant. La question maintenant parle des diagonales. Que peut-on déduire, pardon, peut-être, que peut-on déduire pour les diagonales BE et LE? Je vous écoute. C'est simple. Et les diagonales BE et LU, puisque BLEU est un rectangle et on sait que les diagonales d'un rectangle sont isométriques et ont le même milieu. Continue. Et on le met. Donc, BE égale à LU. Parfait, très bien. C'est ça. Et alors, on passe à autre chose. Sur les cahiers d'exercice encore. غتكملوا دابا درتو la correction ديال l'exercice 8. زيدوا donc BE égale à LU, c'est ça. Donc BE égale à LU. اللي باقي ما كتبهاش. زيدوها هي في تحت. هذا غتجاوبوا عليه pour demain ان شاء الله. ABC est un triangle isocèle en A. Et O est le milieu du segment BC. Construire D symétrique de A par rapport à O. Quelle est la nature du quadrilatère ABDC avec la justification? Troisième question, montrer que AD, la droite AD, est perpendiculaire sur la droite BC. On t'écoute, vas-y, مزيان. Ça, on dit c'est le segment AB égale à 4 cm. Ok, واخا بلاتي. Donc قلتي AB فيه 4 cm ياك؟ Oui. Voilà 4 cm. Aïe. Et on dessine une droite parallèle à AB égale à 5 cm. Parallèle. Perpendiculaire. Perpendiculaire, ok. Donc comment je vais poser هذا l'équerre? أستاذ لتحت أستاذ بيكون سيجمو أب. دابا نقول لك واحد القضيه. هاد ليكير عندنا ما يمكنش نرسم هنايا، لا دغوات ما يمكنش نرسمها هنايا، خصني نرسمها بهاد الجهه هنايا. كيفاش غادي نحط انا دابا هاد ليكير؟ فهمتي اش قلت لك؟ وي. شنو ندير؟ دابا لتحت أستاذ اللي ما مدراش بنحطو فوق المستقيم أب. كوم سا؟ أستاذ ديرو العكس، يكون هاد الراس اللي كيف اليسار يكون جي. كوم سا؟ وي. صاوبينا نحطو أستاذ ديك الزاوية القائمة فوق أ. بيان. فوالا. شحال قلتي لا ميزور؟ 5 سنتيمتر. 5 cm. Après? نديرو واحد مستقيم دايز بادي من أ وكينتهي بادي زعما من سي وتنتهي في بي. Donc je prolonge ياك نزيد بهاد لي droites ياك؟ وي.
غادي نحطيو هاد الشوكة كالبركة في النقطة A. Donc je pique sur A. Yeah. Et je mesure le segment AB. ونديرو سد واحد لاخر في الجهة الأخرى. Là. Oui. زيد من بعد. Oui, غادي نشدو ستاد القياس تاع segment AC. وي نديرو ستاد واحد لاخر في الجهة المعاكسة تاعتو. حياة. On a E et le symétrique de B par rapport à A. Et on a F, le symétrique de C par rapport à A. Donc, F est le symétrique de CB par rapport à A. Et on a donc ils sont opposés. Alors EF CB. Oui, حياة. Donc EF CB est un perpendiculaire, est un parallélogramme. Et on a le triangle CAB est un triangle rectangle. Et le triangle EAF sont symétriques. Donc CF est perpendiculaire à EB. Donc ces diagonales sont perpendiculaires. De 1 et 2, on déduit que BCEF est un losange. Bon, bien. Donc ندير غير واحد لا ديدكسيون هكذا انترميديير باش نوصل لداكشي اللي بغيت. دونك او اف غادي نقول دونك او اف ايغال بي سي. داكوغ، لان كنعرفوا كو لا سيميتري سونترال كونسيرف لي لونغور دو سيغمون. وغادي نزيد اي او اف اي باراليل ا بي سي. هادشي اللي كان خاصك تقول او اف. دونك او اف ايغال ا بي سي اي بي سي باراليل ا او اف. ومن بعد ديري دونك BCEF est un parallélogramme. وتكملي قلتي ABC est un triangle rectangle qui قلتي donc les diagonales sont perpendiculaires et par suite c'est un losange. Bon, باش ما نضيعوش الوقت عافاكم. Alors اللي غادي تكتب دابا ce qu'on va écrire. Puisque E et F les symétriques respectifs des points BC par rapport à A. Donc هذه الجمله هذه بعدا فاش رسمنا حنا هاد لي بوين شنو رسمنا؟ رسمنا لو بوين E F tel que هاد لو بوين A لا تسمحلي tel que هاد لو بوين A هذا يكون ميليو ديال هاد لو سيغمون هذا بي او. هذاك الشيء علاش انا زدت هاد العلامه بحال هاد الشكل توتالور. زدتهم لان فعلا عندي A ميليو. شكون اللي قال لي هاد اميليو منين جاتني عندي الحق نقولها من هاد الجمله هذه لانه ما قالوها في النص ديال التمرين. ها هي فين مكتوبه الا ما تيقتونيش. ها هي الفوق على فوالا ها هي مكتوبه تما لي بوين او اف سون لي سيميتريك دو بي اس. دونك نستنتج باللي ا اي لو ميليو ديال بي او اي انكور كو بي سيغا لو ميليو ديال وباللي ا غادي يكون ميليو ديال سي اف. دونك حتى هنا عاوتاني عندي لا ميم لونغور. دونك هذا قد هذا وهذا قد هذا. دونك سولا فو دير كو لي دياغونال عندهم لو ميم ميليو. هاي اللي هو في هذا لو كا ا. اي دونك بلا ما مشينا كاع لديك لا سيميتري سونترال ولا حتى شي حاجه ديريكتومون صافي ا لو ميليو. ايوا نرجع دابا لي بروبريتي. Si les diagonales d'un quadrilatère ont le même milieu, donc c'est un parallélogramme. هاي فين كتبتها هنايا. دونك BCEF est un parallélogramme. اش بقى ليا؟ يا اما لا ريكابيتولاسيون فين كنا كتبناها الفوق. نتكلم دابا على لي دياغونال.
puisque ABC est rectangle, vous voyez هنايا puisque ABC est rectangle ها مرة درنا un angle droit déjà في la figure. Donc شنو هما هذوك يعطينا باللي AC est perpendiculaire à BE. Donc هاد les diagonales ها هما لقيناهم دابا ils sont perpendiculaires. Et par suite on a un parallélogramme qui a des angles, pardon, des diagonales perpendiculaires, et donc c'est un losange. Donc BCEF est un losange. Deuxième question après, déduire l'aire du quadrilatère. Et là, je nous ai dit quoi l'aire? L'aire du quadrilatère. بورودان مريم. وي ماتر. كنا كنعيطوا عليك ديك الساعات ما عرفتش مشيتي. استاذ خسر لي التليفون ما عرفت لي فيه واحد الديفو. واش هو نيت دابا ملي تتكلمي؟ وي ماتر لا بدلت وكنت خدامه بواحد اخر دروكا درت واحد. Ok. Alors tu veux répondre, tu veux essayer de répondre à cette question, l'aire du quadrilatère. Alors, vas-y. Oui maître. L'aire de losange est le premier diagonale fois le deuxième diagonale divisé par 2 égale à 5 fois 2 fois 4 fois 2 Bien. divisé par le tout divisé par 2 égale à 10 fois 8 divisé par 2 égale à 80 divisé par 2 égale à 40. 40 quoi? 40 centimètres cubes. Cube. Ah, Centimètres carrés. Carré. Voilà. Parfait. Donc c'est ça. L'aire de ce quadrilatère ou bien de ce losange sera 40 cm². Alors bien, Myriam, il faut bien faire la remarque qu'on va prendre non pas la mesure juste de AC, mais il faut prendre la mesure de CF. Il y a CF, la grande diagonale, multipliée par la longueur du deuxième diagonale, la petite diagonale, BE. Alors هنايا خصنا نحسبوها BE لأن مازال ما عطاوناش BE. حنا فاش رسمنا هذا AB رسمنا فيه دونك AB كتعدنا فيه 4 وي سي سا 4 و AC كنا درنا فيه 5. دونك باش نعرف توت لا لونغور ديال لا دياغونال خصني هاد 5 نضربها في جوج. دونك هاد لا كون دياغونال غتكون فيها 10 ولا بتيت دياغونال غتكون فيها 8. دابا بقى لينا غير نطبقوا القاعده ها هي هنايا فوالا AC fois BD divisé par 2 donc le produit des diagonales le 10 donc 5 fois 2 pardon 10 et 10 fois 8 ça fait 80. Montrons que BC égale à FE. Non, CE. Chez FE. Ah, montrons que BC égale à CE. CBFE est un losange. Bien. Et on sait que dans un losange, les côtés consécutifs sont égaux. Bien. Alors, BC et CE sont deux directement, côtés consécutifs. Donc, BC égale à CE. بون هادشي هذا ومع لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس غادي تلقاوهم من بعد